you. You may be seated. Baruch Hashem. Pause. Again, I want to apologize. Una vez más, les quiero pedir disculpas. As we're on part 4. Ya que vamos en la cuarta parte On this little card. de esta tarjetita. And I don't have much to share today. Y no tengo mucho que compartir con ustedes hoy. Why you look at me that way? I do know part 4 Sí sé que la cuarta parte is after part 3. viene después de la tercera parte. But in terms of how this all pans out, Pero en cuestión de cómo todo esto resulte, today I'm basically a pan-tribulationist. hoy básicamente soy un pan-tribu... In this case, tribulacionista, en este a caso, pan-wordist. un pan-palabrista. Because it goes from here through the Ruach, Porque va de and I don't know aquí, how it's going to turn out. va de aquí a través de la rúa, que no sé cómo vaya a resultar. Let's turn, please. Vayamos, por favor. We're keeping it down in there, even though we're enjoying our coffee, so that we can conduct our business. And come on back as soon as you can. Regresen tan pronto como puedan. Melachim Beit, chapter 20. 2 Kings, chapter 20. Segunda de Reyes, capítulo. I don't have the time to rehearse everything we did in the first 3 parts. No tengo tiempo de ensayar todo lo que hicimos, todo en las primeras 3 partes. That's basically your job to go over what you need to go over. Ese es básicamente su trabajo de repasar las enseñanzas pasadas. But have we learned a lot of lessons Pero hemos aprendido muchas lecciones from Melech Hiskiyahu, del rey Hizquiyao, King Hezekiah? el rey Ezequías. We've learned a lot of lessons. Hemos aprendido muchas cosas. What to do, what not to do, how to approach, how to not approach. ¿Qué hacer, qué no hacer, cómo acercarnos, cómo no acercarnos? So let me suggest that you try to catch up if you missed the previous teaching Así que les sugiero que se pongan al tanto si se han perdido las previas enseñanzas, with the first 3 parts. con las primeras 3 partes. If you're joining us for the first time or you've just tuned in, Si están con nosotros por primera vez o se acaban de sintonizar, we're coming to you in a live service. That's right. estamos viniendo a ustedes en un servicio en A vivo. live Chodesh Un service servicio del inicio de mes, Kodesh, en vivo. from the main sanctuary Desde el lugar principal de adoración of Goshen B'Tzafon. de Goshen Batzafon. Bnei Yeshua Yahusha congregation Congregaciones de Benay Yahusha at Goshen B'Tzafon en Goshen Batzafon. in Baker County, Florida. En el condado de Baker, en Florida. And we are honored to have you with us Y tenemos la estima de tenerlos con nosotros as our visitors, como nuestras visitas, visiting in and sitting in on our service. visitándonos y estando presentes en nuestro servicio. And we pray that the stream and the words of Yahuwah Y oramos que la transmisión y que las palabras de Yahuwah and the ministry of Yahuwah y que el ministerio de Yahuwah will be a blessing sean de braca to you, a ustedes, your home, a sus casas, your family, a sus familias, and that Yahuwah will reward you greatly y que Yahuwah les galardone grandemente for tuning in today. por sintonizarse. So we're honored to have you with Así us que estamos estimados Pull up a de chair tenerlos con for nosotros. the next few hours Agárrense una silla por las próximas Shabbat and stay with us. y quédense con nosotros. In those days, we're reading from Melachim Beit, chapter 20. Leyendo de Segunda de Reyes, capítulo 20. In those days, Hiskiyahu was sick, En aquellos de mí, Ezequías, Hizquiyao cayó enfermo and near death. de muerte. And the Navi Yeshayahu, the son of Amos, Y vino a él el profeta Naví Yeshayahu, Isaías, hijo de Amos, came to the Melech and said to him, y le dijo, "This says Yahuwah, Yahuwah dice así, set your bayit, your house, ordena tu casa, in order, for you will die, porque morirás you will not live." y no vivirás. Now, we just saw how through this righteous king, Acabamos de ver de cómo a través de este rey Tzadik justo, Yahuwah's commentary on Melech Hiskiyahu was that this is a man after my own heart. el comentario de Yahuwah acerca de Hizquiyao es que este varón es un hombre que va tras las cosas de mi corazón. Melech Hiskiyahu was the greatest king from David to Yahushua. There was no king in Israel like Melech Hiskiyahu. El rey Hizquiyao era
el más ejemplar, el mejor entre David hasta Yahusha. No hubo rey mejor que él. Who kept the chukim. Que guardó los Jukim, He kept the mishpatim. guardó los He Mishpatim, tore down the altars of the demon Elohim. derrumbó los altares de los Elohim demonios. By the way, I was listening to the message yesterday. You need to move closer somehow, or we need to turn this because you were a little bit low. I was told that it was really Yeah, and you make it louder if you have to. He was a righteous king. Él era un rey tzadik, justo. His righteousness Su rectitud saved the nation, rescató a la nación, rescued his people, rescató a su pueblo, brought deliverance from Melech Ashur, trajo rescate del rey de from the king of Ashur, Assyria. el rey de Asiria. And we ended yesterday when Yahuwah said, not one arrow Y acabamos ayer donde Yahweh dijo, ni una sola saeta will be shot, será disparada, not 1 inch ni una sola pulgada will be captured. será capturada. The way he came in, La manera de la que vino, he will take the same road and go home. se tomará ese mismo camino y se irá a A casa. full and complete, total deliverance. Una total y un total y completo rescate. Because the king was a righteous king. Porque el rey era un rey tzadik. From David to Yahusha, the most righteous king. De David a Yahusha, el rey más tzadik. Why? In addition to keeping the chukim and the mishpatim. Porque además de guardar los Jukim y Mishpatim, Because he sought not his own, but he sought the protection and the welfare of his people. porque no buscaba su propio provecho, sino la ayuda y el rescate de su Think pueblo. about that. Mediten eso. What makes a righteous king or a righteous leader or a righteous shepherd Lo que hace a un rey tzadik, a un líder tzadik, a un pastor tzadik, he is community minded. que tiene la mente de comunidad, The nation, la the nación, commonwealth, la the mancomunidad, people el pueblo, come first. vienen primero. They've learned the principle that according to Devarim chapter 17, they have to write out the Torah so they may do the Torah, but they also learn the principle Han aprendido el principio de acuerdo a Deuteronomio 17 que tienen que no solamente escribir la Torah, pero vivir la Torah. that family comes first. E igual el principio que la familia viene primero. Believing family, La familia de creyentes, not my biological family. no mi familia biológica. They come last, Ellos vienen al último. unless they know Yahusha. O solo que conozcan a Yahusha. Because Yahusha said, they said, look, mommy and daddy are at the door. Porque le dijeron a Daddy might have Yahusha, been dead by that time, but hey, look, your brothers, your mommy, they're at the door. mire sus fraternos, su mamá están allá a la entrada. And Yahusha rebuked them and said, you got it all wrong. Y Yahusha los reprendió y les dijo, lo tienen todo equivocado. My mother and my brothers are those who love me and hear the word of Yahuwah and do it like Melech Hiskiyahu. Mi mamá y mis fraternos son aquellos que escuchan la palabra y la True hacen, kings así and como el priests. rey Hiskiyau. Hear and do. La oyen y la hacen. Hear and do. La oyen y la hacen. Shema v'naseh. Shema unaser. Shema v'naseh. Shema unaser. So Hiskiyahu was a man after Yahuwah's own heart. Así que Hiskiyau era un hombre que iba tras el corazón de Yahuwah. He gathered the scribes. Reunió a los escribas. He gathered the Sophrim. Reunió a los sofrim. He gathered the Kohanim. Reunió a los kohanim. He laid out and he prostrated himself before Yahuwah Se puso delante de Yahuwah, postrándose delante and de begged for Yahuwah. the welfare Y rogó la ayuda of his people de Israel. su pueblo Israel. And Yahuwah saved the people. Y Yahuwah rescató al pueblo. The destiny that befell Shomron, Samaria, did not befall Yerushalayim. El destino que cayó sobre Can I get a Samaria witness? y sobre Samaria, what? Befell Shomron. El destino que cayó sobre Shomron, que Samaria no cayó sobre Jerusalén. This righteous king Este rey tzadik put his people first. puso a su pueblo primero. A true shepherd Un real pastor will always inconvenience themselves siempre se molestará a sí mismo for the people. por su pueblo. Not only that, Y no solo eso, he didn't shun the prophetic. él no callaba lo profético. He romanced the prophetic. Él He lo wanted the entretenía, lo prophetic. quería. He wanted the voice of the prophets Quería la voz de speaking los into his profetas. life, Quería que la voz de los not profetas telling him what to do, but guiding him in the Ruach. le hablara a su vida, no diciéndole lo que We tenía learned que that hacer, yesterday. pero
guiándolo en la ruach. Eso lo aprendimos ayer. His son despised the prophetic. A su hijo despreciaba lo And profético. King Manasseh killed Yeshayahu, Y el rey Menashe mató a Isaías. murdered him Lo asesinó by sawing him in half. al cortarlo a la mitad. But it was not so with his father. Pero no era así con su Abba. Through this teamwork, A través de esta colaboración king and prophet, de rey y profeta, embracing the prophetic, abrazando lo acknowledging the profético, prophetic, seeking the prophetic, reconociendo lo not belittling the profético, difference in the prophetic, honoring the prophetic. reconociendo lo profético, no menospreciando lo profético, estimando a lo profético. Melech Hizkiyahu honored the prophetic. El rey Hizquiyao estimaba a lo profético. How did he honor it? ¿Cómo lo estimaba? He recognized the difference. Reconocía la diferencia. Honor is not sucking up. Honor is not brown nosing. Honor is not flattering with the lips. La estima no es hablar con palabras preciosas o ornamentales o dándole estima a uno solo con los labios. Honor La estima is having the discernment es tener el discernimiento to recognize de reconocer a difference. una diferencia. It's a different spirit. Es un espíritu It's a different diferente. power. Es un poder diferente. It's a different authority. Es una autoridad diferente. You give honor to that. Uno le da estima As did a Melech eso, Hizkiyahu así como el rey Hizquiyao, to Yeshayahu. a Isaías. And through his personal conduct, Y a través de su conducta prayer, personal, humility, la oración, la humildad, embracing the prophetic, en abrazar lo profético, came national protection and deliverance. vino la protección y el rescate nacional. And then he was on this great mountaintop experience. Y luego estuvo en esta experiencia grande en la cima de una montaña, His nation and his life and his throne having been spared. su nación, su vida, habiendo sido rescatado y ayudado. And here comes the prophet Y aquí viene el profeta, that he invited into his throne. a quien él invitó a su trono. And that same prophet, Y ese mismo profeta, out of left field. de la izquierda, de la That's why nada. people don't like prophets, Es por eso que la gente no les gustan los profetas, because they plant porque plantan and they root up. y desarraigan. So Yeshayahu was planting deliverance through King Hezekiah. Así que Yeshayahu, Isaías estaba plantando el rescate a través del rey But Ezequiel, now he's about to uproot pero está a punto de desarraigar the king that was planted al rey que fue plantado for deliverance of Jerusalem and Judah. para el rescate de Jerusalén y de Yahudá. Same guy, Es el mismo same hombre, prophet. mismo profeta. When the word of Yahweh came to Yirmiyahu, he says, I have ordained you before I formed you in your mother's womb. I knew you and ordained you a prophet to the nations. Cuando el profeta Jeremiah 1:5. Jeremías fue ordenado, dijo, yo te he ordenado, yo te he seleccionado antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá para ser un profeta a las naciones. And here's your ordination papers. Y aquí vienen tus papeles de You will ordenación. kiss and shepherd and comfort the afflicted, Tú besarás, consolarás, pastorearás a los and you will afligidos afflict and chastise those who are comfortable as the daughter of Zion. y afligirás y castigarás. Good luck. Afligirás y My regañarás boy. a aquellos que están cómodos, así como la hija de mi pueblo. P.S. Postscript. Y poscrito, Jeremiah. Jeremías, When they spit at you and put you in prison and put you in chains and mock you cuando and te- urinate on you, cuando te escupan, te And they encadenen, did. te pongan en prisión y se orinen sobre ti. Y lo hicieron. do not behold their faces. No veas sus rostros. Do your job, but don't worry about their looks, Haz tu trabajo, pero no te because their looks preocupes change like the weather. por sus miradas, porque sus miradas cambian como el Sometimes clima. they'll love you, sometimes they'll hate you. Do your job. A veces te aman, a veces te While odian. you're doing your job, don't look at their faces. Haz tu trabajo y mientras que I think estás Cassandra is haciendo, learning that, and Sophia's learning that. mientras que estás You haciendo got to tu do your trabajo, job for Yahweh. no veas sus rostros, tienen que hacer su trabajo para Yahuwah. We cannot look at men's faces for approval. No podemos ver los rostros de los hombres para su aprobación. And so the same friend, he had become the king's friend, Y entonces se había hecho amigo del rey. comes in and says, you're going to die. Entra y le dice, te vas a morir.
And he turned his face to the western wall, y volteó su rostro a la pared occidental, to the west, al occidente, where the Kadosh HaKadoshim was. en donde estaba el lugar más apartado. And again, being a man, a king, but yet a man of tefillah, Y una vez más siendo un hombre, un rey, pero un hombre de he oración. sought the same Elohim by the same method by which he delivered the house of Judah. Buscó al mismo Elohim a través del mismo método a través del cual rescató a la casa de Yahudá. And now he goes into begging mode. Y luego entra en módulo de rogar. And why are we talking about Hezekiah? Because as I said 4 weeks ago, he's a very neglected personality. We have much to learn from Melech. Do's and don'ts, right and wrong. We could learn a lot and walk yashar just by examining the do's and don'ts and the rise, the fall and rise, or the rise and fall of Hizkiah. Y estamos hablando de Ezequías porque es una personalidad muy ignorada, nadie lo toma en cuenta, que puede uno vivir su vida de acuerdo al ejemplo que él nos dio, las cosas positivas, las cosas negativas que hizo, cómo debe uno de proceder y qué no debe uno de hacer de acuerdo a su manera de subir y bajar de este río. Now, what I'm going to show you today, you may never have seen before. Y lo que les voy a enseñar hoy quizás nunca lo habían visto. I beg you, Yahuwah, verse 3. Verso 3, capítulo 20 de Segunda de I Reyes. beg you, remember how I have had my halacha. Te ruego, Yahuwah, te ruego que hagas recuerdo de que he andado. You even delante said de ti. you approved of my halacha. Y tú aún lo dijiste, que tú aprobabas de mi camino. Before you in truth, in emet. Delante de ti, en Emet e íntegro. Yahweh, remember, you declared that I had a perfect lev. Tú, Abba, declaraste que yo tenía un corazón perfecto. What happened, Abba? ¿Qué pasó, Abba? This prophet is off his rocker. Este profeta está loco. This prophet who I admired and honored has turned against me. Este profeta a quien yo he admirado y estimado se ha volteado en contra This de mí. prophet who I honored lost his mind. Este profeta a quien yo he estimado y ha perdido su mente. I beg you, Yahweh. Te ruego, Yahuwah. If I have done what you said I have done, tov and uprightness in your enaim, Si he hecho lo que ha sido correcto y tzadik delante de tus ojos, give me that deliverance again. dame ese rescate de nuevo. Personal deliverance. Ese rescate personal. Because Hizkiyahu was sick Porque Ezequías estaba enfermo and he was about to die. y estaba a punto de morir. Maybe hours or days away from death. Quizás Shaut, horas o Yamín, días a distancia de la muerte. And it came to pass, Y aconteció que, verse 4, verso 4, before Yeshayahu had gone out antes de que Yeshayahu se fuese into the inner court, hasta la mitad del patio, that the word of Yahuwah came to him saying. que vino palabra de Yahuwah a él diciendo, So he was in a different place. así que ya estaba en lugar diferente. Hizkiyahu was in the outer court. Ezequías ya estaba en el atrio exterior And then he went to the inner court where he met Yeshayahu. y luego fue al atrio interior donde se encontró con Isaías. And the word of Yahuwah came to him. The word of Yahuwah, of course, is Yahusha. Y la palabra de Yahuwah vino a él y por supuesto Amén. ese es Yahusha. That's Yahusha. La palabra de Yahuwah es Yahusha. And Yahusha said, return, Y Yahusha le dijo, vuelve, tell Hizkiyahu, di a Hizkiyahu, leader of my chosen people. líder de mi pueblo escogido. This says Yahuwah, Así dice Yahuwah, the Elohim of David, your Abba. el Elohim de David tu Abba. I heard your tefillah. He oído tu oración, I've seen your tears. he visto tus lágrimas. And the same way I rescued the nation, Y de la misma manera que rescaté a la nación, I have decided to obey your petition. he decidido obedecer tu petición And I will heal you from sickness, y te sanaré de la enfermedad, fatal sickness. de la enfermedad fatal. Melech Hizkiyahu El rey Hizkiyahu was fatally sick. estaba fatalmente enfermo, He was about to die. estaba a punto de morir. Yahuwah heard prayer. Yahuwah escuchó su oración And Yahuwah said, I will save you. y dijo, Yahuwah, te rescataré. You saved my nation Tú rescataste a mi nación by petitioning the Holy One of al Israel, peticionar al Kadosh de by having your Israel, ways to please me. al hacer que tus caminos me complazcan a mí. And now you're healed. Y has sido sanado. Here we learn Aquí aprendimos that when you put the kingdom first, que cuando uno pone al reino you primero, put the people
first. Cuando uno pone al pueblo primero, You take care of his house. cuidas de su casa. There are no holes in his house. Que no hay There's no hoyos en su secondhand casa. furniture in his house. No hay There are no muebles. leftovers in his house. No hay sobras en su casa. No hay muebles de When you segunda give mano en Yahuwah su the casa. best, Cuando le das a Yahuwah lo mejor and you lay down your life like Matityahu 2028, y das tu vida como Matityahu 2028, even as a Ben Adam did not come to be served, but to serve porque el hijo de el Ben Adam no vino a ser servido, pero a servir and to give his life a ransom for many. y a dar su vida como paga para When you were muchos. born to serve the community, when you were born to serve the people, and you are sick emotionally, spiritually, physically, the master that you serve will come down and heal you. Cuando tú estás And when the enfermo, doctor says you'll die at 60, you'll live till 90. cuando estás enfermo y si tú te dedicas a el pueblo de Yahuwah, a servir a su pueblo, a servir a su nación, Yahuwah te sanará. Y si estás en los 60 años de edad, When mama says you may not make it into your 40s, vives a los 90, cuando mamá te dice que no vas a entrar a los 40, you'll make it to your 65th birthday. entrarás a tu edad de 65. Happy birthday. Feliz cumpleaños. You're alive. Está usted viva. You're in community. Está en comunidad. You cook for Yahuwah's people. Usted cocina para el pueblo de Yahuwah. You help Yahuwah's people. Le ayudan al pueblo de Yahuwah. You assist the nation. Asisten a las naciones. Personal healing becomes Yahuwah's business. La sanación personal se hace negocio Personal de Yahuwah. longevity becomes Yahuwah's La business. longevidad personal se hace asunto de Yahuwah. You can't do that without a people to serve. No puedes- I've told you a million times. No puedes hacer eso sin pueblo a quien servir. Y ya se lo he dicho 1,000,000 de veces. I need this community more than you do. Yo necesito esta comunidad más que ustedes. I've told you a million times. Ya se los he dicho 1,000,000 You de heard me say veces. that over the years. Me lo han oído decir a través de los años. Because I don't know what I'd be doing if I didn't have that accountability. Porque yo no sé qué estaría haciendo yo si no tuviera esa contabilidad. I'd probably be medicating somewhere. Quizás estuviera Hiding. medicándome en algún lugar If I sin, I would escondiéndome. have a place to hide. Si estuviera pecando, tuviera un lugar en donde esconderme. Postpone dealing with my issues. Posponer, tratar con mis problemas. Delay dealing, deny my issues. Negar mis problemas. Hide from man and accountability. Esconderme de los hombres y de la Spend my contabilidad. life watching Wolf Blitzer. Pasar mi vida observando a Wolf Blitzer And Shepard Smith. y a Shepard Smith. A Wolf and a Shepard. Vegging out on the sofa, getting fat. Engordándome en el sofá. I've told you a million times. Les he dicho 1,000,000 de veces. We need each other. Nos necesitamos el uno al otro. We need each other. Nos necesitamos el uno al otro. So he was about to die, sick unto death. Así que estaba a punto de morir, enfermo a la muerte. But because he remembered the healing and the salvation of the community of Emunah and the people of Israel, Judah, Pero por cuanto se acordó de la nación y el rescate de la comunidad, del pueblo de Israel, de Yahudá, the word of Yahuwah came and answered him. la palabra de Yahuwah vino y le contestó. Again through a man. Una vez más a través de un hombre. We don't follow a man. Nosotros no seguimos al hombre. So national delay. He prayed and Isaiah showed up. Así que oró y se presentó Isaías. He prayed Oró for his own healing por su propia sanación. and Isaiah shows Y se up. presentó Isaías. So if he was a hard-hearted man, a know-it-all man, a proud man, an arrogant man, he would have said, I have a personal relationship with God and I don't need anybody to show up. God, when I prayed, why did you send the man with the answer? Couldn't you have answered me yourself? Si él hubiera sido un hombre orgulloso, un hombre de corazón duro, un hombre no humilde, un hombre que piensa, ¿por qué yo no sigo a ningún hombre? ¿Por qué se presenta el hombre cuando yo le oro a Yahuwah? ¿Qué no me pudo haber dicho esto directamente Yahuwah? But he was a humble man. Pero era un hombre He humilde. was strong in Yahweh, Era fuerte en Yahuwah, but he was humble. pero era He humilde. sought the prophet. Él buscó al profeta. And Yahuwah said, since you don't eschew the prophet, Y Yahuwah le dijo, ya que tú no desprecias al profeta, since you don't run from the ya prophet, que tú no huyes de lo profético, whenever, most of the time, cuando la mayoría del tiempo, not all the time, no todo el tiempo, when you seek me, cuando me busques a mí,
Sometime the word will come A veces la palabra vendrá to you. a ti, But since you honor the office of prophet, pero ya que tú estimas el cargo del profeta, do you mind if I answer you ¿te importa si te by contesto sending Isaiah? al enviarte a Isaías? Again, Una vez más, that's a wonderful thing. esa es una cosa maravillosa. Yahweh uses men, Yahuwah usa a los hombres and he used the Navi. y usó al Naví. So sometimes we pray. Así que a veces oramos. Sometimes Yahweh answers directly. A veces Yahuwah contesta directamente. Other times he answers our prayer En otros momentos Él contesta nuestra oración by sending one of his servants. al enviar a alguno de sus siervos. What's the difference? ¿Cuál es la It's diferencia? still him. Sigue siendo Can Él. I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Watch this. Vean esto. He says, tell Yishkiyahu, Dice, dile a Yisquiyah, the sick, the very sick leader of my people. al líder muy enfermo de mi pueblo, I've heard your tefillah. he oído tu oración, I've seen your tears. he visto tus lágrimas. I will heal you. He aquí que yo te sano. Yahuwah Rofecha. Yahuwah tu sanador. Yahuwah your healer. Yahuwah tu rofeca. Because he was a man after Yahuwah's own heart. Que era un varón que iba tras el corazón de Yahuwah. He was rewarded. Fue galardonado. He was rewarded Fue galardonado for putting the nation before himself. por poner a la nación antes de sí mismo. Can I get a witness? When he was crying out and praying, it was for the deliverance of his people. It was not for his own gain. Cuando estaba orando y clamando era para el rescate de su propio pueblo, no para su propia ganancia. He wanted the deliverance and the salvation and the protection for his people, and he benefited from that same protection and later a subsequent healing. Él quería la sanación. That's why there are no sick people here. Para su pueblo. Y después él se aprovechó de esa sanación con un rescate y sanación subsecuente. Por eso aquí no hay personas enfermas. Because we have learned Porque hemos aprendido to practice the second commandment a practicar el segundo de los mandamientos as a means of healing. como manera de sanación. I used to dislike that person. Antes no me gustaba esa You used to persona. hate that person. Tú odiabas a esa Now persona. you're at the point now where you're ready to do ministry with them. Hoy estás en el punto que estás listo para You're hacer ready to walk ministerio with them. con ellos, caminar con ellos. You're ready to get involved in their life and they're in your life. Listo para involucrarte en sus vidas y ellos en la tuya. Because you are seeking the community and the nation and the commonwealth first. Porque estás buscando a la nación, a la mancomunidad primero. All those who seek their own things Todos aquellos que buscan sus propias cosas are outside, están afuera don't have the benefits y no tienen los provechos that you now have. que tú hoy And I'll tienes. say it again. Y lo diré de I've nuevo. been a pastor for 34 years. He sido un pastor por 34 And años by his favor, y a través de su favor, by his grace, a través de su gesed, I've never had a single member of my congregation nunca he tenido ni a un solo miembro de mi die, congregación whether they were 80, morir. Si ya 70, tuvieran 70, or 100. 80 o 100, no one ever died. nadie nunca se ha muerto. I've done funerals He hecho funerales for people who left. por gente que se ha ido. I've done funerals He hecho funerales for their family and friends. por su familia y sus amigos. But no one who was a member of our assembly. Pero nadie quien haya sido miembro de nuestras That's asambleas. crazy. Eso es loco. It's not logical. Eso no es lógico. That's Yahweh. Eso es Yahuwah. So as I serve the nation, Entonces, al yo servir a la nación, he rewards the people. Él galardona al And as the pueblo. people help me, Y así como el pueblo me ayuda a mí, and as I help y them, así como yo les ayudo a ellos, we are rewarded in many ways. somos galardonados de muchas maneras. And if and when healing is needed, the healing comes. Y si es que cuando se necesita la sanación, ella llega. So don't plan on dying anytime soon. Así que no planeen morirse en ningún momento cercano. Cancel your plans. Cancelen sus planes. We're under a prophetic covering. Estamos bajo una cobertura The same profética. covering that the Hebrew roots movement and the Messianic movement says doesn't exist, passed away and died on the isle of John died on Patmos, and the last prophet lived on the island of Pipiscu. There have been no prophets since they died. The last one died on Pipiscu. Dicen que no han habido profetas desde el último que fue Yohanan Juan en la isla de Patmos. When we deny the prophetic, Cuando negamos lo profético, our kingship
nuestro reinado becomes sick. se enferma. So he prayed for healing, Así que oró por la sanación, not based on his own no criteria, basado en su propio criterio, but based on the criteria of the Navi Yeshayahu, who would give him the medical program or the spiritual medicine that he would have to take to be fully whole. Can I get a witness? pero basado en el criterio del profeta Yeshayahu que necesitaba para ser sanado del todo. See, the pastor or the rabbi can do this. El pastor y el rabino pueden hacer Read. esto. Page 44, Lean página 42, Psalm 22, Salmos verse 1. 22. The letter of the law, the letter, they could dispense the letter of the law. Pueden dispensar la letra de la ley, But the prophet pero el profeta could put you in Psalm 22, te puede poner en Salmos 22, show you what's required of you, enseñarte lo que se requiere de ti, give you the medicine from the throne of heaven darte la medicina del trono de los chamanes so that you can be every whit whole. para que puedas ser del todo sanado. The prophet has a gift because who is the spirit of prophecy? El profeta tiene un don. Yahusha is the spirit of prophecy. El profeta tiene un don porque ¿quién es la ruach de profecía? Yahusha es When- la ruach de la profecía. When we romance that spirit, when we invite that spirit in, Cuando invitamos a ese espíritu, le damos cabida. it is Yahusha, Es Yahusha who is the spirit of prophecy, quien es la ruach de profecía, who is showing us how to be healed, quien nos está enseñando cómo ser how to sanados, be delivered. cómo ser rescatados. But a lot of times, Yahusha Pero muchas veces will Yahusha only deliver that prescription, solo rescata esa prescripción. not through a pharmacist, No la entrega no solo no a través de una farmacia, but through the prophet. pero a través de un profeta. We need the prophet Necesitamos al profeta. because Yahusha is the ruach of prophecy. Porque Yahusha es He's la not the ruach of the pharmacist. porque Yahusha es la ruach He's not the ruach of Monsanto. porque Yahusha es la ruach de la profecía, no es la ruach del He's not even the ruach of peppermint and lemon farmacista, ni la and ruach herbs. de Monsanto, No. ni la ruach de la menta, ni de los limones. The y las prophet gives hierbas. you the exact details you must follow to be lifted up, delivered, and made whole. El profeta te da la lista y las instrucciones exactas de cómo ser sanado y rescatado y hecho completo. Now, yesterday we learned that the pronouncement against the king of Ashur Ayer aprendimos que la pronunciación en contra del rey de Ashur, Asiria, was a dual prophecy. fue una profecía doble. How many remember that? ¿Cuántos se acuerdan de eso? It was a dual prophecy. Fue una profecía doble. When the prophet speaks against the king of Assyria, Cuando el profeta habla en contra del rey de he Asiria, will do to the end time Islamic anti-Messiah le hará al Mesías, antimesías de los tiempos finales, what he did to the Melech Sennacherib, Melech of Ashur. lo que hizo al rey Sennacherib, el rey de Ashur. We learned that yesterday. Eso lo aprendimos ayer. From about 2 Kings 19, De Segunda de Reyes 19, from about 29 to the end of the chapter, cerca del verso 29 hasta el fin del capítulo, when the king of Ashur cuando el rey de Ashur is killed in the Kaaba in Mecca, muere en la Cava y en Meca, whereas the historical king mientras que el rey histórico was killed in the house of his god, murió en la casa de su dios, Nisroch. Nisroch. We can't go over it today. No lo vamos a repasar. We talked about that De yesterday. eso ya hablamos ayer. It's amazing the power of Isaiah's office. Es maravilloso el poder el cargo de Isaías. Through his interactions with this righteous king, the most righteous king that ever lived, other than David and Yahusha. A través de sus interacciones con este rey, el rey más sadí que vivió entre David y Yahusha, Melech Hizkiah, el Melech which Hizkiyahu, means the strength of Yah. que quiere decir la fuerza de And Yahuwah. his strength was made perfect in his personal weakness Y su fuerza se hizo perfecta a través de su debilidad personal and in his personal humility. y en su humildad personal. Not to try to fix the mess as king, De no intentar arreglar esa vasca como un rey, but to inquire of the Navi. pero de preguntar del profeta, Naví. Here, and it's funny, Judaism knows this very well. Y es You'd interesante be que surprised. el judaísmo conoce esto de manera muy plena y se sorprenderán. In rabbinical Judaism, En el judaísmo rabinical, Melech Hizkiyahu el Melech Hizkiyahu is almost at a par está casi al par
with Eliyahu. con Eliyahu. See, a lot of people don't know that. Pero mucha gente no sabe eso. They actually believe that Hezekiah was a Messiah Creen que Ezequías fue un Mesías at that time. en ese momento. So the concept of Hezekiah Así que el concepto de Ezequías, being a righteous, anointed king siendo un rey tzadik ungido, is not foreign no es extraño to rabbinic Judaism. al judaísmo rabinical. But those of us who come out of Christianity, Pero aquellos de nosotros que venimos de la cristiandad, Hezekiah is another name. Ezequías es otro nombre, It's just another name. otro nombre simple. Until now, we're realizing that he's more than a name. Hasta que hoy estamos reconociendo que él es más que un nombre. He is and was a wonderful Kadosh king. Él fue un rey maravilloso y apartado. So here comes the healing. Así que aquí viene la sanación. And here, just like the king of Assyria becomes a type of the end time Islamic, Roman Catholic, anti-Messiah, Y así como aquí el rey de Asiria se convierte en un antimesías de los tiempos finales, they're in league with each other. están en liga el uno con el otro. Hezekiah turns into a type Ezequías se convierte en un tipo of the Mashiach Yahusha. del Mashiach Look at Yahusha. verse 5. Vean el verso 5. He says, I've heard your prayer, Dice, he oído tu oración. like Yahweh said to Yahusha on the tree Así como Yahweh le dijo a Yahusha sobre el madero, in Psalm 22. en Salmos 22. I've heard your crying and your tears, He oído tu clamar y tus lágrimas, and I will heal you. y te sanaré. And on the third Yom, so we know Yahusha was healed from the execution, Y al tercer yom, y sabemos que Yahusha fue sanado de su ejecución to be our deliverer. para ser nuestro rescatador. On the third En Yom, el tercer yom, en el tercer día, as Melech Hiskiyahu, el Melech Hiskiyahu, Yahuwah's strength will raise you up la fuerza de Yahuwah te levantará, after subirás 3 days. después de 3 yamim. So go back to the end of 2 Kings 19. We have a dual prophecy. Así que regresen al fin de Segunda de Reyes 19. Ahí tenemos una profecía doble. We go to the beginning of 2 Kings 20. Y vamos al principio de Segunda de Reyes 20. We now, through the life and healing of Melech Yizkiyahu, Y aquí a través de la sanación y la vida del rey Hiskiyahu, we have a messianic prophecy. tenemos una profecía mesiánica. This has been in your Bibles for about 2,700 years. Esto ha estado en sus escrituras por aproximadamente 2700 años. That the strength of Yah Que la fuerza de Yahuwah would be wounded, sería lastimada, would be sick. se enfermaría. In Judaism, he would be known as the leper scholar, the En el- Messiah who carried our leprosy. En el judaísmo se iba a conocer como el erudito leproso que llevó nuestro pecado, nuestra lepra. In Isaiah 53, it says he carried our sicknesses. En Isaías 53 nos dice que él cargó con nuestras The enfermedades. King of glory El rey de la preciosura became sick. se enfermó, He carried our infirmities. llevó nuestras He enfermedades, carried our diseases. llevó nuestras He enfermedades, became a leper. se hizo un The Hebrew leproso. word, a niga. En, la, That's en, why la- some of you folks on the street need to stop using that word. en el You think you're hebreo, cool when you don't use the R word, but you think you're cool when you do use the A word. You're calling yourself a leper, and I don't think black people ought to refer to themselves as lepers. Stop it! Stop it! en el hebreo la palabra para leproso es la palabra niga. Y muchos aquí, especialmente en Estados Unidos, en la cultura afroamericana, se dicen esa palabra, niga, en lugar de decir otra palabra que es igual de mal. Y Sholiach les advierte que se tengan amor y compasión el uno al otro y no se refieran el uno al otro como un leproso. In Scripture, the N word is horrible, En la escritura la palabra N es horrible, but it's better to be called the N word pero es mejor ser llamado la palabra N than a leper. que un leproso. A leper there was no healing for a leper. No había sanación para un leproso. Leprosy is a type of sin, La lepra es un tipo de pecado, meaning you have sin queriendo decir que has because you're pecado black, porque eres negro and you're always going to be y unclean. siempre vas a ser inmundo. So children today are stupid. Así que los niños de hoy son tontos. They try to be cool Intentan ser muy and use nigga with an A. astutos
diciendo la palabra They're nigar, declaring a curse on pero themselves. están declarándose una maldición entre sí. The Messiah came El Mesías vino to remove a quitar from all of humanity. de toda la humanidad. So here we have verse 5, Así que aquí tenemos el verso 5, an amazing messianic prophecy. una profecía mesiánica maravillosa. I didn't know there was a messianic Yo prophecy no sabía que había una profecía mesiánica in Kings. en el libro de Reyes. I thought Kings was Pensé que el libro de Reyes era aburrido. Bubba replaced Bubba. Baba reemplazó a Baba. Bubba replaced Antoinette. Baba reemplazó a Antonieta. Antoinette said, let them eat cake. Antonieta dijo que coman pastel. And then came Antoinette's son, Y luego vino el hijo de Antonieta, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. First Kings. Primera de Reyes. Leonardo da Vinci lived 40 years in Jerusalem. Leonardo da Vinci vivió 40 años en Then Jerusalén. came his son, Salvador Dali. Y luego vino su hijo Salvador Dali. Hello, Dali. Hello. Dali reigned from the age of 9 Y Dali reinó de la edad de 9 until he was 12. hasta que tenía 12 años de edad. That's what I thought first and second. Oh, you're still there. Good, I didn't chase you away. That's what I thought first and second king was. Man, a whole bunch of kings and schmings and queens and Eso es lo que yo pensaba, que los libros de los reyes eran un montón de reyes y reinas. check it out. Pero vean esto, A messianic una prophecy profecía mesiánica, right in the middle of the book of ahí en Kings. medio del libro de Reyes. He says, you will be sick Que tú estarás enfermo on behalf of your nation. a causa de tu nación. You'll bear their sickness Llevarás su enfermedad, and their diseases. sus enfermedades. I will heal you Te sanaré by raising you up al levantarte on the third en el day tercer so you día can para ascend que puedas to the ascender house of a la Yahuwah. casa de Yahuwah. Where is Yahusha today? ¿Dónde está hoy In the Yahuwah? house of En la Yahuwah. casa de Yahuwah. This is amazing, amazing, amazing stuff. Somebody give it. Baruch Hashem Yahuwah. Wow, he's ascended to the house of his father. Ha subido a la casa de su abba. P.S. Y postdata, Verse 6. verso 6. After I raise you up from illness, Después que te levante de la enfermedad, I will add 15 years, agregaré 15 años and I will deliver you again and again. y te rescataré de nuevo y de nuevo. And the city will be delivered again and again. Y esta ciudad será rescatada vez tras From vez every king, including Ashur. de todo rey, incluso el rey de Asiria. And I will perpetually defend this city for my own sake Y ampararé a esta ciudad perpetuamente por amor a mí mismo. and for David's sake Y por amor a David. and for your sake. Y por amor a ti. There's a connection. Hay una conexión. David, David, his son Yahusha, su hijo Yahusha, David's son el Hizkiyahu, hijo de David, Hizquiyah o Ezequías. they were all Messiahs. Todos eran Mesías. David was the Messiah for two houses. David era el Mesías para dos The casas. first king over a united Israel. El primer rey sobre el Israel unido. Melech Hizkiyahu was the Messiah El Melech Hizquiyah era Mesías for the commonwealth of Judah. para la mancomunidad de Yahudá. Yahusha Yahusha is the Messiah es el Mesías to raise us up para levantarnos from this house de esta to his casa father's house. a la casa de su I'm abba. talking about the King of Kings and the Adon Adonim, Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem Yahuwah. Estoy hablando del Rey de Reyes. Hallelujah. Adon Adonim. Hallelujah. Haven't done that in 20 years. I'm getting younger. Hallelujah. I'm healed. Hallelujah. I'm not a nigga anymore. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem Yahuwah. I couldn't do that again if I tried. Need a start. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem Yahuwah. Yahusha takes us Yahusha nos lleva to the Father's house, a la casa del Abba, where there are many bridal en chambers. donde hay muchas moradas. Oh, don't let your sister wife bother you. She's got her own bridal chamber.
No permitas que tu ajo She could have intimacy with me te and moleste. privacy. Ella tiene su And you propio could have cuarto. intimacy with me, you see. Tú puedes tener intimidad conmigo en privado y ella conmigo In the en church and privado. in Judaism, no tiene espacio. En la iglesia y en el judaísmo no hay espacio. No espacio. Para muchos. Did I say this right, novias? But in the house above, Pero en la casa arriba, all his brides. todas sus He novias. goes, in my father's house are many bridal chambers. Dice, en la casa Hello? de Abba hay muchas I ain't mujeres. lying to No you. les estoy mintiendo. If it were not so, if there was only one bridal chamber, I would have told Si you. no fuera así, si solo hubiera una morada, yo les diría. But hold it. T.D. Jakes says that biblical marriage is between one man and one woman. Pero espérense. But Dr. James Dobson says biblical marriage is between one man and one woman. Todos los maestros cristianos dicen que el casamiento escritural es entre solo un varón y una hembra. Joel Osteen says that biblical marriage is between one man and one man, or one man and one woman. Where's this plural stuff coming from, man? Where's this plural stuff coming from? ¿De dónde está viniendo todo esto de lo plural? Answer, Respuesta. Yahusha. Viene de Yahushua. John chapter 14. Juan 14. In my father's house En la casa de mi Abba are many mansions. hay muchas moradas. And isn't it interesting Y que no es interesante that Yahusha, que Yahushua, who has risen and gone to the Father's house, quien se ha levantado y ha ido a la casa has del never Abba, asked a church pastor or a rabbi permission to have more than one wife, or to have more than one flesh covenant? nunca le ha pedido Can I get a permiso witness? a ningún pastor ni a ningún rabino si puede tener más de un convenio con más de una sola persona. Those of you tuning in, Aquellos de ustedes que se están have sintonizando, you come to have your mind challenged and then renewed? ¿ha venido usted a que se le rete su mente que sea renovada? Or do you enjoy being brainwashed by those who don't know the Master? ¿O le gusta que su cerebro sea If you don't lavado want me por to mess with your aquellos brainwashing, don't que listen. no conocen Don't al listen to one maestro? word I say. Si no quieren que yo maltrate su lavado de Enjoy your cerebro, brainwashing. no escuchen lo que estoy diciendo, gocen de su lavado de cerebro por otras personas que no creen en la palabra de Can I Yahweh. get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. I will defend this city. Yo defenderé a esta Now ciudad. here comes the formula Y aquí viene la fórmula for this righteous king para este rey tzadik who stood in the gap que se paró entre la brecha, like Yahusha, así como Yahushua interceded intercedió for deliverance para el rescate, like Yahusha. así como Father, Yahushua. forgive them, they don't know what they're doing. Abba, perdónales porque no saben lo que están haciendo. He was the Messiah, Él fue el Mashiach, the anointed, el ungido, only for his generation. solo para su generación. Yahusha is the Mashiach Yahushua es el for Mashiach all para generations todas las through the generaciones everlasting covenant. a través del convenio que nunca acaba. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. Are you with me? Aleluya. Verse 7. Verso 7. Here come the instruction. Aquí vienen las instrucciones. Yeshayahu, and now why is all this happening? ¿Y por qué está todo esto pasando? Because Chizkiyahu Porque Hizquillao put the nation first. puso a la nación en primer You want lugar. money? ¿Quieres dinero? You want health insurance? ¿Quieres protección de tu salud? You want to get along better with your spouse? ¿Quieres llevarte mejor con tu esposo? Forget about all those things. Olvídate- Literally, forget about them. olvídate- Let him take care of it. De todas esas cosas, literalmente, deja que él cuide de ellas. And get in touch with the Dornans and see if they need help. Y sintonízate con los Dornes para ver si necesitan ayuda. Get in touch with Amos and see if there's anything. He's a pretty self-sufficient guy, but if you could shake him loose a little bit Sintonízate con Amos a ver si necesita algo. and see if he needs some help. A ver si necesita algo de ayuda. And help him. Y ayúdale. And press him a little bit, and then he might tell you. Y presiónalo un poquito y quizás te diga. When we have that, it's contrary to our nature. Es contrario a nuestra manera de But ser. when we have that attitude Pero cuando tenemos esa and we're actitud ready to practice the second greatest y commandment, estamos dispuestos a practicar el segundo de los mayores mandamientos, whatever you need to remain in that mode, lo que tú necesitas para permanecer en ese módulo, as the Mormons say, así como dicen los mormones, Father will give it. Abba lo dará. You ever notice they don't say the Father? Father. Notan que no dicen el Abba, dicen Abba lo dará. Father will give it. Abba lo dará. You take care of my house, Si tú cuidas de mi casa, I think I'll take care of your house. yo creo que yo cuidaré de la I know I'll tuya. take care of your house. Yo sé que yo cuidaré de la tuya.
And Yeshayahu said, Y Isaías dijo, take a lump of figs. toma masa de higos. So they took it, Y la tomaron meaning the king's subjects, los sujetos del rey and laid it on the boil. y la pusieron sobre la llaga. And Melech Hiskiyahu fully recovered Y el Melech Hizquiyao sanó from a sickness de una enfermedad unto death. que era para morirse. Now, you may ask yourself, Y quizás uno se pregunte a sí mismo, didn't Jehovah God, que no fue que Jehová Dios, didn't he know? que no sabía él? What's that stuff that we have growing on those leaves? Aloe vera. Yeah. Yeah. The leaves are. the Didn't he stuff. know about aloe vera? ¿Que no sabía él de la sábila? Didn't Yahuwah knew about the healing virtues of peppermint? ¿Que no sabía él de las virtudes sanadoras de la menta? Why did the instruction come Porque fue que vino la instrucción, that it would be through a lump of que figs sería a través de una masa de higos, that would be placed on the king? que se pusiera sobre el rey? Answer. Respuesta. The figs were in his heart. Los higos estaban en su He was corazón. a servant of the figs. Era un siervo de los And by higos. serving the Y al figs servir a los and higos carrying the figs in his y heart, llevar a los higos en su corazón, Yahuwah would manifest the goodness of his heart, a Yahuwah candidate for healing, manifestaría la tuba de su corazón a un candidato de sanación and put the figs on his y poner boil. los higos sobre su llaga. And the boils were Y healed. las llagas se The sanaron. people whom he served, El pueblo. symbolically, metaphorically, the people that he served brought him healing and kept him healed for 15 more years. La gente al que él sirvió fue la que le trajo sanación y lo mantuvo vivo figurativamente por 15 años más. This community, this ministry Esta comunidad, este ministerio keeps me healed. me mantiene sano. Because if I have figs on my heart, Porque si yo tengo a los higos en mi corazón, Yahuwah will use those figs Yahuwah usará de esos higos to help me fly straight, para ayudarme a volar to keep me rectamente, accountable. para mantenerme to rindiendo correct me. cuentas, para Oh, corregirme. Yahuwah, Oh, Yahuwah, put another lump of figs right on my wound. pon otro Put montón de another lump higos of figs right on my sobre mi double-minded head and heart, sobre mi mente, that I may sobre mi fly mente right and think straight. y mi corazón para que yo pueda volar rectamente y pensar correctamente. That's our prayer. Esa es nuestra oración. No accident. No hay accidente. Could Yahuwah have used cherries ¿Pudo haber Yahuwah usado las cerezas from George Washington's cherry tree? Of course. Por supuesto que sí. But what did he use? ¿Pero qué usó? The people. Símbolo. The symbol of the people. El símbolo del pueblo. They loved their king. Amaban a su rey. The scribes prayed for the king. Los The people escribas prayed for the king. Oraban por el rey. El pueblo oraba They por were el rey. ejad. Eran ejad. He sought the healing of the people first, and then the figs brought him healing. Él buscó la sanación del pueblo primero y luego los hijos le trajeron la sanación. He was afraid to die, not because he was afraid to die, because he knew he would go up to the Bait of Yahuwah. Él tenía temor de morir, no porque tenía temor de morir, sino porque quería ir a la casa de Yahuwah. He was afraid to die Tenía temor de morir because the people would be without a shepherd, porque el pueblo estaría sin pastor, without a king, sin un rey, a righteous king. Sadik, justo. He didn't want to leave the people behind. No quería dejar al pueblo atrás. That should be our attitude. Esa debería de ser nuestra actitud. We're not afraid to die. No tenemos temor de morir. We want to be around. Queremos estar aquí Make sure our children are raised right. para confirmar que nuestros hijos see crezcan them have correctamente, para verlos a ellos tener a sus hijos. There's a care. Hay un cuidado, There's a love hay un amor, haba, for the figs. por los hijos. This was a sign from Yahuwah Esta era señal de Yahuwah, that the love of the people que la haba del pueblo was returning to him estaba regresando a él and would give him 15 more years. y que le concedería 15 años And más. he laid it on that boil. Y lo puso sobre esa llaga. And being part of the nation, not above the nation, not better than the nation, not separate from the nation, allowed him to be touched, allowed him to be healed.
y formar parte de la nación. No Come on, no somebody. estar apartado o separado Baruch Hashem. o distanciado de la nación permitió que él pudiera ser sanado. Because he knew he was going to go up to the house of Yahweh. Porque él sabía que iba a subir a la casa de Yahuwah. This was a sign of what you reap is what you sow. Esta es una señal de lo que uno siembra es lo que uno cosecha. He lived for the lump of figs, Él vivió para el montón de los higos. and now he was going to reap Y aquí él iba a cosechar the benefit of the second greatest commandment and the first greatest commandment. del segundo de los mayores mandamientos y del primer mayor. I would rather be around a Christian El primer mayor de los mandamientos. who practices the first and second greatest commandment Yo prefiero ser un cristiano que practica el primer y segundo than a de los legalistic, mandamientos, judgmental, long-bearded messianic who claims Torah but uses Torah to condemn others, and Torah has made him more condemning and less loving. Give me the Christian who walks in the two greatest commandments any day of the week. Prefiero al cristiano que camina en los dos de los mayores mandamientos cualquier día de la semana en lugar de ser un creyente barbón que anda condenando a todos basado en la palabra, la letra de la ley y no tiene nada de compasión. Prefiero al primero que al posterior. You are my recovery. Ustedes son mi I recuperación. am your recovery. Yo soy su recuperación. No one dies. Nadie muere. This is unheard of. Esto no se había I've been escuchado. doing this for 34 years. He estado haciendo esto por 34 años. Rivka is my witness. Rivka es mi testigo. I've done funerals. I'm not going to lie to you. I've done funerals of people who were members, Sí he liderado but not while they funerales were in membership. de personas que eran miembros, pero no mientras que There's a estaban en su healing membresía. strength Hay una fortaleza sanadora to be part of the lump de formar parte de la java, el amor, of faith de los higos, that removes any boils that come upon us. que quita cualquier llaga que viene sobre nosotros. So Hizkiyahu said to Yeshayahu, Así que Hizquías le dijo a Isaías, this is interesting. esto es interesante, This is interesting. esto es interesante. So I don't have to pop CoQ10. Así que no me tengo que tomar el CoQ10, 10. I don't have to go to a dermatologist. Okay. No tengo que ir a un dermatólogo. Did you know what I was going to say? You mean I don't have to I don't have to get a lifetime membership to a dermatologist? No tengo que conseguirme una membresía de vida a un dermatólogo. You mean I don't have to buy season tickets No tengo que comprarme boletos de estación to the dermatologist's office? a la oficina del dermatólogo. No. No. Hizkiyahu was shocked Hizquías estaba asombrado by the simplicity of Yahuwah's love. por la simplicidad de la java, el amor de Yahuwah. Obey, Obedece, live, vive, do, haz, thrive. vive, Disobey, desobedece, correction. corrección, Reject, rechaza, I reject you. yo te rechazo a ti. Bye bye. Bye bye. Have a nice life. Que tengas una vida I won't force you. amable. No te No forzaré. one's forced to serve. Nadie You. es forzado a servir. No one's forced to come to service. Nadie es forzado a venir a servicios. Bye bye. Bye bye. Yahuwah wants those Yahuwah quiere a aquellos who voluntarily, que voluntariamente, as a free will offering, como ofrenda voluntaria, seek Him lo buscan a él and His people y a su pueblo to cast their lot with Him and His people. Have you cast your lot? para echar Or are you su still suerte, casting your own lot? para echar su suerte Still con throwing él. breadcrumbs upon the water and expecting it to return to you not many days hence without a loving, supporting community with you. ¿Estás dispuesto a echar tu suerte con él y con su pueblo? ¿O sigues echando tu lejem, tu pan sobre las aguas esperando que regresen a ti? Problem with watching on Facebook, and we're happy hundreds are on Facebook, El problema con because ver a través otherwise de you have Facebook, nothing. y estamos contentos con que tenemos a cientos viendo a través de Facebook, porque de otra manera no hay nada. The community is proof if I run at the first sign of trouble or if I stick around long enough for my character to be changed so I can love you when you rub me the wrong way. La comunidad es prueba de que You si can't tú talk about the second greatest commandment without a community to practice. You want to talk about the second greatest commandment, then find a community where you could practice it when people offend you, not if they offend you, but when they offend you.
No puedes hablar del segundo de los mayores mandamientos si no estás en una comunidad donde te vas a encontrar con personas que definitivamente te van a ofender, para ver cómo tú vas a reaccionar. No es que si es que te ofenden, pero para cuando te ofendan. El que no tiene a una comunidad no puede practicar el segundo de los mandamientos de Yahushua. And how you respond. ¿Y cómo es que And respondes? I give Yahuwah praise. Y le doy jaleo a Yahuwah. When people offend me now, Cuando la gente me and ofende en este momento, Rivka can bear witness, y Rivka puede dar testimonio de I ella, don't respond no respondo the way I did de la manera que yo when I hacía was 36. cuando tenía 36 años She de can tell edad. you because she was around. Ella les puede decir porque ella me vio. This one, not so much so. Esta no tanto, But I'm getting better even with you. pero estoy But you're mejorando hard to aún con handle. usted. But I'm getting even better with you. Pero estoy I used to go to mejorando bed aún con angry, usted. not anymore. I'm getting better. Last night I kissed you, remember? Oh my gosh, I'm telling you. Shaliach is having an affair with his secretary. Come see me after service, darling, and I'll tell you who my secretary is. All right? Baruch Hashem. Para Yahuwah. Yahuwah. Oh, so how we react Entonces, ¿cómo reaccionamos? is a measurement Es una medida of how far we've come. de qué tan lejos hemos llegado. I bet you even Schober can bear witness. Les puedo decir que aún Schober puede dar testimonio. He probably can see the difference Él quizás puede ver la because he was diferencia. around 6-7 years ago. Porque él estuvo Right? aquí 6 años, 7 años And if- atrás. I would handle offenses differently. Y yo trataba Right? I con was a las lot more ofensas aggressive, yes? de manera A lot more diferente. aggressive. Yo antes era mucho más agresivo. Okay, so praise Yah. Community is a litmus test. Así que exaltado sea Yahuwah, que la comunidad es una prueba de litmo que puede dar And I've seen the discernimiento. change in Jesse. I've seen the change in you. Y he visto el cambio en Yisha, he visto el cambio en ustedes. When you disagree with Jesse, I'm just going to call you out, man. Cuando- Relax. Take a deep breath. When you would disagree with Jesse and you press the wrong button, you might get headbutted. Cuando ustedes At están the de feast. acuerdo con He didn't wait Yisha, till the feast was over. quizás le golpeé la cabeza en las fiestas. No Boom. esperó Welcome to the assembly. a que se acabaran las fiestas. ¡Pum! Bienvenido a la asamblea. Or he denies it, but he had a cast one day to prove Él lo how he niega. overreacted. Pero una vez tuvo But he's un not like yeso that anymore. para comprobar cómo I haven't seen a reaccionó. cast in 6 years, No 5 he visto un years. yeso en 6 años, 5 años. So he's changing. Así que está cambiando. The benefits of practicing Los provechos de the practicar second greatest el commandment. segundo de los mayores mandamientos. So we need the body, Así que necesitamos al cuerpo and we can measure our progress para poder medir nuestro and progreso allow the ruach y permitir que la Rúa to point these things out. que nos señale estas cosas. So he says, okay, so let me get this. I just have to go up to the house. I just have to climb the steps on the third day. Así que esto es así de simple. Simplemente tengo que subir a la casa de Yahuwah, subir las escaleras en el tercer And my día. ultimate resurrection and healing over and above the 15 years will be in the Father's house. Y que mi sanación y resurrección más Yeah. allá de los 15 años será ya en la casa del Abba. And the Sí. Father's house on earth is a type of the true house in heaven. Y que la casa del Abba aquí en la tierra es un tipo de la real casa y en los Shamayim. So if I go up to the Beit HaKnesset, the Hekel, I'll get 15 years, not Entonces- 16, 15. Entonces, si subo a la casa de Yahuwah, recibiré 15 años, no 16, pero 15 A años. prophecy or a down payment Una profecía o un enganche on the ultimate healing sobre la máxima sanación when I live in Abba's house cuando viviré en la casa del and Abba I sit with y Yahusha me siente con Yahushua on his throne sobre su trono, as he sits with the Father al sentarse él con el Abba on his throne. sobre su trono. How many know that in Israel, everybody gets healed that crosses the finish line? ¿Cuántos saben que en That's the Israel, healing we're looking for. That's the healing we need. ¿cuántos saben que en Israel todos los que pasen la línea de completación o finalización son sanados instantáneamente? Esa es la sanación que necesitamos. Esa es la sanación que estamos buscando. The death rate among believers is 100%, in case you hadn't noticed. El rédito de muerte entre los creyentes Same as the es world, al 100%, 100%. igual que al We're all mundo. going to die. En caso de que no lo hayan notado, todos vamos a morir. Question is this. La pregunta es esta. While we're alive, we go to the Father for healing, and as we put the nation first, as we put the kingdom first, and we put ourselves off the throne. Y mientras que estamos vivos, vamos a buscar al Abba para nuestra Practicing. nación. Al poner a la nación primero, al poner al reino primero, al practicar estas cosas, Practicing.
practicándolas for the ultimate healing. para la máxima sanación. When he extends our life because we extend grace through the second greatest commandment, Cuando Él extiende nuestra vida porque nosotros extendemos la ternura a través del segundo de los mayores mandamientos, we're practicing. estamos We're practicando, declaring estamos declarando our ultimate healing. nuestra máxima sanación. Yes? ¿Sí? That's not a bad deal. Eso no es un asunto, un tratado malo. We're all going to be completely healed. Todos vamos a ser sanados de por Body, completo. soul, and spirit. Cuerpo, alma, espíritu, ser. If we climb his steps in this life, we will climb and inherit the ultimate healing in that house. Si escalamos, Come on, somebody. si subimos You're las so quiet escaleras, at me. si subimos las You're escaleras, actually not. escaleras Actually, you're en pretty esta active vida, today. si subimos las escaleras en esta vida, vamos a subir y escalar las escaleras allá en su casa. See, these are interactive services, Estos son servicios interactivos, fully integrated. completamente integrados. I with you with me, and we in him. Yo con ustedes, ustedes en mí y nosotros en él. For all you tech geeks, Para todos ustedes, nerdos de tecnología, we are into integration. estamos en And la you know who our gateway integración. is? Yahusha is our gateway. ¿Y saben Baruch quién es nuestra Hashem entrada? Es Yahusha. Baruch Hashem. Okay, watch. Vean esto. Navi Yeshayahu, is it that simple? Profeta Isaías, ¿es así de simple? Yeshayahu answered. I'm sorry, go back to verse 9. Verso 9. Yeshayahu said, you're looking for a sign ¿Estás buscando una señal from Yahuwah de Yahuwah? to do what he has done? De que haga lo que él ha hecho. Okay, you're a righteous man. Ok, tú eres un hombre tzadik. You're a strong and humble king. Eres un hombre un rey fuerte y humilde. In your humility is your strength. En tu humildad se encuentra tu fuerza. Here's what I'll do. Eso es lo que voy a hacer. I'll let you choose. Yo te dejaré escoger. Because you're like David, a man after my own heart. Porque tú eres como un David, un varón que anhela el corazón de Yahuwah. Listen, when David sinned against Yud-He Vav-He, Cuando David pecó en contra de Yud-He Waw-He, or Yud-He U-He, o Yud-He U-He, did Yahuwah come and give him a choice? vino Yahuwah a darle una opción, He gave him a choice of correction. le dio la opción de corrección. How many remember that? ¿Cuántos se acuerdan de He eso? gave David a choice. Le dio a David la He- opción. but Hezekiah is like David, Pero Ezequías es como David, a man after his own heart. un varón que va tras el corazón de Yahuwah. So he says, as a sign, Y dice, como señal, do you want the shadow on the sundial in the house of Ahaz ¿quieres que la sombra sobre el reloj de Ahaz to go forward 10 degrees avance 10 grados or backwards 10 o que retroceda 10 grados? Wow. And I believe 10 degrees, and I haven't done this for 45 minutes. 45 minutes. Okay. So Yiscayahu answered, Así que Hizquiao contestó, verse 10, verso 10, 2 Kings 20:10. Segunda de Reyes 20:10. 2 Kings 20:10. Segunda de Reyes 20:10. Yiscayahu answered, oh, come on, it's easy for the shadow, for time to move forward. Hizquiao respondió, es fácil que la sombra se avance hacia adelante. 10 degrees, 10 grados. because time will move forward Porque el tiempo sí avanzará automatically. automáticamente. But now let time go backward. Pero dejen que el tiempo retroceda. Let the shadow on the sundial return backwards Dejen que la sombra retroceda hacia atrás. 10 degrees, or let's go back 45 minutes in time. O vamos 45 minutos atrás en el tiempo. Now, I haven't run into anybody recently that could make time go backwards 45 minutes. Y yo no he leído de nadie en la historia reciente que pueda hacer que el reloj se retroceda 45 minutos atrás. Except Yahuwah. Excepto Yahuwah. Verse 11. Verso 11. And Yeshayahu the Navi cried to Yahuwah. Entonces el profeta Naví He said, I have the answer of the king. y dijo, tengo la respuesta del rey. He's going to be healed. Va a ser sanado. He believes me and he believes you. Él me cree a mí y te cree a ti. But he's requesting a sign. Pero está pidiendo una señal. He's not wicked and adulterous, because a wicked and adulterous generation require a sign. No es malvado ni adúltero porque los malvados y adúlteros requieren una señal. In his humility, he wants confirmation. En su humildad, él quiere la confirmación. Are you with me? Están conmigo. And Yahuwah brought the shadow Y 10 Yahuwah degrees backward.
hizo que la sombra se retrocediera 10 grados atrás, by which it had gone down on the sundial of Ahaz. del cual había bajado en el reloj de Ahaz. I'm often wondering what the sundial was doing in the house of Ahaz. Me pregunto frecuentemente qué estaba haciendo ese reloj en la casa de Ahaz, As in Ahaz and Jezebel. así como Ahaz y Jezabel. I got a funky feeling, I may be wrong, Tengo un sentimiento extraño y quizás esté yo errado, that he liked to control time like his father Satan. que le gustaba controlar el Hello? tiempo como su papá Satanás. What was the sundial doing in Ahaz's house? ¿Qué estaba haciendo el reloj ahí en la casa de Ahaz? Ahaz was the king of Israel. Ahaz era rey de Israel, He was a wicked king. era un rey malvado. I'm just wondering why it was that sundial. Pero me pregunto que por qué ese reloj Interesting. es interesante. That should be very interesting. Debería de ser I muy have to ask interesante. Yahuwah that. Tengo que preguntarle a Yahuwah Why eso. couldn't they get the sundial in the king's house? Why did they have to use the sundial in the house of Ahaz? Porque no podían usar el reloj That's que estaba something to en la ask casa Yahuwah. del rey. ¿Por qué tenía que That's ser el something to ask reloj Yahuwah. que estaba en la casa de Ahaz? Eso es algo que preguntarle a Yahuwah. Because like most of the wicked kings of this world, they manipulate time to their own benefit. Porque la mayoría de los reyes malvados en este mundo manipulan el reloj Eastern para su time propio zone, provecho. Pacific time zone, Tiempo de la zona del mountain oriente, time, so everybody's tiempo de divided. la montaña. No one knows when the feasts are. Todos No están one knows when to divididos. obey Yahuwah. Todos están divididos, nadie sabe cuándo son las fiestas de Yahuwah, nadie sabe cuándo es tiempo de obedecer a Yahuwah. The enemy's clever. El enemigo es astuto. And that's what I was getting at yesterday. Y es de eso de lo que estaba And some hablando of you, yo ayer. because you've been hurt Y and algunos de because you've ustedes, been abused porque han sido lastimados y abusados. and because you've had bad Y experiences, porque han tenido experiencias couldn't hear what I negativas. was saying. No podían escuchar I lo know que because estaba the yo Ruach told diciendo. me. Lo sé porque me lo Because dijo you were la Ruach. filtering it through your emotions and through your politics. Porque lo están filtrando a través de sus emociones. y When su I'm política. telling you, Lo que yo les estoy diciendo. this is a transgender type issue. Este es un problema tipo transgénero. First, Satan makes men women and women men. Primero Satanás hace a los hombres mujeres y a las mujeres hombres. Then he finishes the job Y luego acaba con el by trabajo. having men scared to interact with women because they could be accused and imprisoned. Al hacer que los hombres tengan temor de interactuar con las mujeres porque So they podrían go ser their way acusados into the comfort of another man. e ir a la prisión, así que van por su propio camino al consuelo de otro. And women who are hurt by their fathers and their grandfathers will have a new freedom through the feminist movement to find their comfort in the arms of another woman in a lesbian marriage, which is already legal. Y las mujeres que han The sido watchers are behind this sexual harassment craze. And you need to keep your eyes open because it's going to get worse. The accusations are going to get worse and worse. They're going to go back to Eisenhower. They're going to go back to Kennedy. And they're going to dig up dirt for the last 50 years. So you need to know what this is all about. And I'm not going to back off from this. Even though you think I'm messing with people's politics. Which I'm not. I'm exposing the watchers. If men go this way and women go this way, women are afraid of being abused and men are afraid of being accused, they can't be fruitful and multiply. It's simple, boys and girls. Let's get with the vision. Let's understand what the Ruach is saying. Amen. Forbidding to marry and using sexual harassment to discourage marriage, 1 Timothy 4:1, is a doctrine of demons. Baruch Hashem Yahuwah. Julia que está diciendo que este movimiento que están viendo recientemente en las noticias acerca de todas estas acusaciones que se están levantando en contra del acoso sexual, esto tiene su raíz en el trabajo de los sirín, los acosadores o vigilantes que quieren levantar guerra entre los hombres y las mujeres. Y así como dice Julia que si han habido mujeres que han sido abusadas, están siendo animadas a tomar refugio en los brazos de una mujer y involucrarse en el lesbianismo para levantarse en contra de sus papás o los varones que las han molestado y las han herido, las han abusado. Todo esto es trabajo de ese punto a punto tan, y no deben de pensar que es solo política. Hay más que está detrás de todo esto que están viendo. And it has nothing to do Y no tiene nada que ver with the right con la derecha for a woman o el derecho de una to mujer defend herself. de defenderse. So if it's not consensual Si no es consensual and the woman wants to hit,
Si no ha dado su consentimiento y la mujer quiere golpear and knock the man out, knock him out, y golpear al hombre, go for it. adelante, So he'll learn to keep his hands to para que himself. aprenda a mantener sus That's not what we're manos. talking about. The woman has a right to defend herself. La mujer tiene derecho de defenderse. You know what I'm talking Ustedes about. saben de lo que estoy hablando. Digging up accusations Excavar acusaciones years and years and years back. de años y años atrás. So I was telling Jesse earlier, Estaba diciéndole a Yishai hace rato, the Torah covers sexual harassment, la Torah cubre el acoso sexual, but we don't really want everything the Torah has to say. pero nosotros no queremos todo lo que la Torah It quiere just uses decir. different language. Simplemente usa lenguaje diferente. It says if a woman is humble, Dice que si una mujer es humillada, then this is how it's fixed. así es como se arregla. The Torah speaks a lot La Torah habla mucho about sexual harassment acerca del acoso and sexual how to deal with it. y cómo tratar con ello. But the woman has the right to defend Pero herself. la mujer tiene derecho a defenderse. So age is never an issue Así que la edad nunca es un problema to determine sexual harassment. para decidir el acoso sexual. Yahuwah talks about consent. Yahuwah habla de consentimiento. Consent is the issue. El consentimiento es el tema. Obviously, an 8-year-old or a 10-year-old is off limits. Obviamente, Obviously. una niña de 8 o 9 años de edad no está But after the disponible. flowering of a woman, Pero después de que entre en adolescencia, Yahuwah does not use age as criteria to determine harassment. Yahuwah no usa su edad como criterio para decidir el acoso sexual. His criteria is our Su criteria. criterio es nuestro criterio. Was there or was there not ¿Había o no había consent? consentimiento? Simple. Simple. You want to keep Torah? ¿Quieres guardar Torah? That's where we rest our Ahí case. es donde No descansamos el consent, caso. ladies, Si no hay kick them in the consentimiento, testicles. mujeres, patéenlos. I'm not telling you En not to los defend testículos. yourself. No les estoy diciendo que no se defiendan. I'm telling you to see things, the harassment issue, because Yahuwah has tons to say Les on the estoy harassment diciendo issue. que He has vean lots to say. lo que He Torah doesn't tiene. call it sexual harassment guidelines, but he has lots to say. Yahuwah tiene mucho que decir acerca del acoso sexual. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So Yeshayahu cried, Así que Isaías lloró and the sundial went back. y el reloj se retrocedió. At that time, En ese momento so he was healed, fue sanado and he had his sign for his healing. y recibió su señal para su Bordach Baladan, the son of Baladan, el hijo de Baladán, Melech of Bavel, el rey de Babel, Babylon, Babilonia. sent letters and gifts, Envió cartas y regalos or bribes, o sobornos or just trying to secure favor intentando afirmar su favor to Melech Yizkiyahu. al rey Ezequías. He had heard that Yizkiyahu had been sick, Había oído que Hizquiyao cayó enfermo and so he sends gifts. y envió regalos. And like our president, it's very easy to flatter him, Y como nuestro presidente es muy fácil and halagarlo he will basically do what you want him to do y básicamente hará lo que tú quieres que haga if you flatter him. si lo halagas. And so we got to be careful about flattery. Así que tenemos que tener cuidado con el halago. Yizkiyahu listened Hizquiyao los oyó to the flattery and received the gifts. y recibió los regalos. And Yizkiyahu, or in verse 13, Hizquiyao, ahí en el verso 13, showed them the bayit of his healing, les enseñó la casa de su sanación, the place of the precious things, el lugar de las cosas preciosas, of the silver and the gold, de la plata y el oro, and the spices, las especias, and the ointment, the precious ointments used los ungüentos preciosos que se usaban in the bayit, en la casa, even the house where he kept his armor. la casa de sus armas, All that was found in Yahuwah's treasure todo lo que se encontraba en los tesoros de and his Yahweh, own treasure. en sus propios tesoros. There was nothing in Yahuwah's house, No había nada en la casa de Yahweh, nor in his own house, ni en la propia de él, or his own dominion, su propia autoridad, that Melech Yizkiyahu que Hizquiyao did not reveal to the king no les enseñó, reveló al rey of Babel, de Babel. Baradoch Baladan. Meratoch Palatán. Now I want you to focus as we start to wind down. We'll do another part next week. Quiero que se enfoquen a nosotros a comenzar I'm not promising. nuestra I'm not promising that I'm going to close. No les estoy prometiendo Just que voy a focus. cerrar. If you focus, I probably will close. Quiero que se enfoquen y quizás si se enfocan, cierre.
Okay, fine. Just for that, I'll keep going. His greatness Su grandeza was in his humility. estaba en su humildad, That he loved the people. que amaba al pueblo, That he put the people first. que ponía al pueblo como primero, That he was a man with a heart que era un varón con un corazón, after Yahuwah's own heart. tras el corazón de Yahuwah, Because he practiced the love of the people. porque practicaba el ajaba al pueblo. And so that lump of figs Y entonces ese montón de higos brought him his healing. le trajo su sanación, He reaped cosechó the love and the healing el ajaba y la sanación that he had sown. que había sembrado. But something happened here. Pero aquí algo pasó. Ujú. So in the life of Chizkiyahu, we Así see que en la that. vida de Hizquiao See, he was on a mountain, estaba sobre una montaña, the most dangerous place el lugar más peligroso you can be. en el que uno puede estar. I'm strong. Estoy fuerte, He's coming through. está viniendo The por mí, rent is paid. ya se pagó la renta And then there's the valley, y luego hay un valle, the Mount of Transfiguration. el monte de transfiguración. Sukkot is a high. Sukkot es un alto, The week after, la semana después. it hits the fan. So life as a believer Así que la vida como un creyente are mountains and son valleys. montañas y valles. He was being congratulated Estaba siendo felicitado for the fact that he was healed. por el hecho de que había sido sanado. And he confused the gift of the enemy Y confundió el regalo del enemigo with the love of the enemy, con el amor del enemigo. because the love of the enemy was not the love of his people. The enemy was the enemy. Porque el But amor, his flattery blinded. That's why Torah says, you shall not receive unmitigated continuous gifts, for it blinds the minds of those who receive it. pero se confundió pensando que el regalo del enemigo era el It amor blinds del their enemigo. Y lo confundió intercambiándolo por el amor del pueblo. Y se olvidó que el enemigo es el enemigo. Y por eso la palabra dice que los regalos continuos, los halagos, vienen a confundir el juicio. So the king trusted an enemy, Así que el rey confió en el enemigo, the very enemy that would enslave his people el mismo enemigo 150 years later. que iba a esclavizar a su pueblo 150 años después. For the first time in his life, Por primera vez en su vida, for the first time in his rule, por primera vez en su gobierno, Melech Hizkiyahu el Melech Hizquiao will betray Yahweh. traicionará a Yahuwah. You can't rest No puede uno descansar on healing and victory. en la sanación y en el triunfo. Every day Todo yom is a challenge. es un reto. Every day Todo yom is a challenge. es un reto. Every day Todo yom we have to overcome. tenemos que vencer. Every day Todo yom we cannot rest no podemos descansar on yesterday's victory. en el triunfo de ayer. We can betray him. Podríamos We can turn traicionarlo. our back on him. Podríamos voltear nuestras The espaldas a next él. time that the sun rises, La próxima vez que se levante el Shemesh. every day we need to pledge our loyalty Todo yom necesitamos declarar nuestra lealtad and guard our gates y guardar nuestras entradas against the king of Babylon en contra del rey de Babel, through his gifts, a través de sus regalos, through his gold and silver. a través de su oro y su plata. He wants to steal our hearts, Él quiere robar nuestros corazones, but not just our hearts, pero no solo nuestros the corazones, treasure, the vessels of Yahuwah, los contenedores de Yahuwah, los vasos de Yahuwah, those things that were precious, las cosas que eran those preciosas, things that were set apart, las cosas apartadas, those things that were kadosh. las cosas que eran kadosh. He took the kadosh things Se llevó las cosas kadosh and gave it to the enemy. y se las dio al enemigo. What was his sin? ¿Cuál fue su pecado? How did Hizkiyahu, ¿Cómo fue que Hizquiao, despite all the goodness and the healing, a pesar de toda la tová, la sanación, how did he allow a bribe cómo permitió este soborno to destroy que destruyera his rule, a su gobierno, his reign, su reinado
and his relationship y su relación with Yahuwah. con Yahweh. And we'll close with Y this. cerramos con esto. He allowed the devil Permitió que el diablo access tuviera acceso to the holy community, a la comunidad Kadosh, to the redeemed community. a la comunidad redimida. You getting this? ¿Entienden? He took the things that were set apart Tomó las cosas que eran apartadas and all its secrets y todos sus and secretos all its blessings y todas sus bracos and all its y abundance toda su plenitud and showed them y se las enseñó and gave them y se las dio and dispersed y them. las dispersó. It says there was nothing in the house of Yahuwah, Dice que no había nada en la casa de nor in the Yahuwah house, his own personal house, ni en su propia casa personal, that Yahuwah had blessed him by allowing the Kadosh things to be in his house. con lo que Yahweh le había dado braca al permitir que las cosas apartadas He estuvieran en gave su casa. access Le dio acceso to the devil. al It diablo. wasn't the things, No eran las cosas, it was the access. era el acceso. Guard your gates, Guarda close tus your homes. entradas, cierra tu casa. This community is for you. Esta comunidad es para ti. This community is Kadosh. Esta comunidad es apartada. We do not want to take the treasures, No queremos tomar the los gold, the tesoros, silver, the microphones, the keyboards, the vessels, and donate it to a honky tonk so that they can fornicate and commit abomination. These things are our secret and our vessels. Estas cosas son nuestros secretos. No access. Contenedores, no They don't want to be acceso. accountable, no access. Si quieren tener contabilidad, They don't want to do the time, no access. si no quieren rendir cuentas, no quieren dar tiempo, no hay acceso. They don't want to come out of isolationism and deny the prophets, stop denying that there are prophets, and stop denying that there are apostles, and stop denying the fact that they need other believers. Then do not cut off their access. Do not be an earpiece. Do not be a mouthpiece for access to what's going on in this community. Si ellos no quieren dar el tiempo, si no quieren ellos someterse, si no quieren dejar We de need to creer repent. que ya no existen los apóstoles ni los profetas, si no quieren formar parte de una comunidad y dejar su aislamiento, no hay que darles acceso, tenemos que arrepentirnos. I don't mind you talking amongst each other. A mí no me importa que ustedes hablen entre You're all sí, committed. You're all members. todos están comprometidos, son miembros, I don't mind. no me importa. This is where the treasure belongs. Aquí es donde está el tesoro, This is where the vessels are. aquí está donde están los We all have contenedores. access to this. Todos We all tenemos have access acceso to this. a esto, a We all esto, have access to this. a esto, We all have access to this. a esto. How dare you? ¿Cómo te atreves? Give access Darle acceso to what we enjoy that's been labeled kadosh, a lo que nosotros gozamos que ha sido designado como to an Kadosh, enemy of your leader a un enemigo de sus líderes or of his family o de su familia or of the elders. o de los ancianos. So the community was healed Entonces la comunidad fue sanada through King Hezekiah's faithfulness. a través de la lealtad del rey Ezequías, Well, he betrayed the community pero él traicionó a la comunidad and Yahweh. y a Yahuwah. He took Yahweh's vessels Tomó los contenedores de Yahuwah and gave access. y le dio acceso. He took the secrets of the Kohanim and the Leviim and the ministers at the altar and put all that out there because some Babylonian king gave him a candy bar and a lifetime coffee cup. Tomó el acceso y los secretos de los leguín, de los ministros, de los kohanim, solo porque un rey babilónico le dio chocolate y una taza de regalo. He no longer hallowed the kadoshness Ya no apartaba la apartación, la kedushá of the community. de la comunidad. He took the secrets Tomó los secretos of the King of del Kings rey de reyes over the nation sobre la nación and the house of the King of Kings on earth, y la casa del rey de reyes sobre la tierra. and the mutually held secrets and treasures of revelation and understanding granted to the people who were members of that house, Y los secretos que fueron dados a los miembros de esa casa, que se mantenían en mutua asociación entre el pueblo y Yahuwah, and gave access y se les dio acceso to the king of Babylon. al rey de Babel. And we'll read about this next Shabbat. Y leeremos de esto el próximo Shabbat. When you give access, Cuando das acceso, what does the enemy do? ¿qué hace el enemigo? He consumes. Él consume, He plants a foothold
planta un asedero, He plants a stronghold. planta una fortaleza. Pretty soon he knows everybody and everything that's going on in these blessed walls. Y prontamente conoce todo y sabe de todo lo que está aconteciendo dentro de estas paredes. Baruch. And he wants those things. Y quiere esas cosas. He wants all the vessels. Quiere todos los contenedores, He, todos los he vasos. wants all the students. Quiere a todos los aprendices. He wants all of you. Los quiere a todos ustedes. He's wicked. Es malvado. He's a thief. Es un ladrón. So when the king showed his hand, Entonces cuando el rey enseñó sus manos, Yahuwah said, "Hey, Yahweh le dijo, hola, oye, you remember that prophet ¿te acuerdas de ese profeta who spared Judah? que rescató a Yahudá? You remember that prophet who told you how to heal those boils on your skin? ¿Te acuerdas de ese profeta que te enseñó cómo sanar esas llagas en tu piel? He's coming back, Él va a regresar, but this time not to plant, pero esta vez no viene a plantar, but to uproot pero viene a desarraigar your sons a tus hijos and your grandsons y a tus nietos from inheriting the goodness de heredar la chubá that I showed you in que your yo te lifetime. enseñé a ti en tu vida. Guard and protect this community, Guarda y protege esta comunidad, the access. el acceso. Don't give anybody who hasn't paid the price, No le des a nadie que no haya pagado el precio, who hasn't paid the price, que no haya pagado el precio, who hasn't made the que sacrifice. no ha hecho las ofrendas y sacrificios. Do not give them any access. No les den Because acceso. in this community lie people and treasures and secrets and vessels that are kadosh le Yahuwah. Porque en esta comunidad hay lugares, hay gente, hay personas, hay secretos y contenedores que son kadosh a Yahuwah. Shema Yisrael. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem.